अच्छा, Vice President of India. अच्छा, तमर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 63 रु 71 जाए तमर लाए करुच्ची किए ना भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस। तो भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए? ये होचंती आम इंडिया सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस। जेमती तमर फास्ट सिटीजन हेले तमर के प्रेसिडेंट, ये हूँ तुम इंडिया सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस, ऑक्युपाइज द सेकेंड हाईएस्ट रैंक इन देयर ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस नेक्स्ट ओनली टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पर पोस्ट है तुम भाइस प्रेसिडेंट कर कौटू आसी ना एटा तुम अमेरिकार जो मॉडल थिला भाइस प्रेसिडेंट रु एटा सेठू डिराइव होइछि। द ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन भाइस प्रेसिडेंट। ओके, कंटिन्यूटी होछि इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन political uniformity and fill the vacuum if the president office became vacant। कारण कुआगला कि तमर प्रेसिडेंट ऑफिस केबे भी वैकेंट रहे नाही जेबे भी प्रेसिडेंट अनुपस्थित थिबे कि तंकर कौन कारण देहांत होगला कि जहाँ भी होगला जी टाइम इलेक्शन हेनी से टाइम तुम भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थिबे। जदि भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नथिबे आउ किए जिबे तुम सीजीआई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तुम प्रेसिडेंट हो पारे जदि नथिबे किए भाइस प्रेसिडेंट। जदि सीजीआई नथिबे ताहले सबुठ हायर मोस्ट सीनियर जी थे सी हेबे हला। देन आंकर एक्स ऑफिसर रोल माने एक्स ऑफिसर माने मु कोटा माने मोर पोस्ट सेटा नुह बाकी मु जेहेतु यही पोस्ट पाई मत ऑटोमेटिकली मत से पोस्टा मिल जाए। जेहेतु मु भाइस प्रेसिडेंट तो सेहेतु मु हूँ एक्स ऑफिसो मीनिंग है या जेहेतु मु प्रेसिडेंट माने जेहेतु मु भाइस प्रेसिडेंट तापाई मते चेयरमैन बा राज्यसभा चेयरमैन पोस्टा ऑटोमेटिकली मत मिल ताको कहती एक्स ऑफिसो। हिज नॉर्मल फंक्शन इज टू प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा माने काउंसिल ऑफ द स्टेट। अगर की मैंडेट होची देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही एक्ट as the connecting link between the executive and the legislator as a chairman of the राज्यसभा। माने एग्जीक्यूटिव आउ लेजिस्लेटर को भितर ये गोटे चेयरमैन रूप में काम देवे किए ना तुम राज्यसभा जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अच्छा, आंकर इलेक्शन केमती हुए जमती आम देखी आर्टिकल 44 और 45 वाइज तुम कहार प्रेसिडेंट इलेक्शन आंकर सेमती 66 रे आंकर अच्छी माने आंकर इलेक्शन हुए से इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा। तो एथर किए को मान सब था इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड्स दी बोथ इलेक्टेड एंड दी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट माने लोकसभा और राज्यसभा बोथ नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर था। बट तुम प्रेसिडेंट केस रे नॉमिनेटेड मेंबर नथिले। तो टोटल स्ट्रेंथ होचंती तार ऑल एमपीज जो अच्छा। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या एक्सक्लूड करे एठी जेतिक सब तुम मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छा एमएलएस माने। दिस इज ए की डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड द भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तुम कौ भी एमएलए माने एठी वोट दियंती नाही तुम स्टेट असेंबली हो कि तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल हो कि तुम लेजिस्लेटिव असेंबली हो को मैंने भी ये वोट दियंती नाही। ओनली लोकसभा और राज्यसभा सबू मेंबर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। मेथड केमती हुए से भाया तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट। काली तुमको कौन कही सिंगल ट्रांसफरेबल भोटर मीनिंग कौन के भोटिंग लॉस जाएनि। भोटिंग हुए सिक्रेट बैलेट थ्रू माने गोटे सिक्रेटली भोट दि जाए कि भी जानते। ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट्स आर डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जदि भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ने किसी डिस्प्यूट आसला से सबू तुम डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट उपर फाइनल। अच्छा, क्वालिफिकेशन आउ ओथ 66 क्लॉज नंबर 3 रे लिखा जाए क्वालिफिकेशन मीन्स ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट हैव completed 35 years सब बुझा सेम एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन as a member of the Rajya Sabha and must not hold any office of profit under union, state and the local authority. The sitting president, VP, governor, minister are deemed to do not hold office of profit। माने तुम जदि सिटिंग
प्रेसिडेंट तुम अच्छो कि तुम जदि सिटिंग भाइस प्रेसिडेंट अच्छो कि तुम जदि गवर्नर अच्छो कि तुम जदि कोटी मिनिस्टर अच्छो तांको तुम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहबो नाही हला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने तुम जदि का अंडर रे अच्छो यूनियन स्टेट की लोकल अथॉरिटी कोटी जॉब करछो कि तुमको स्टेट तरफ किछि दिया जाउची तो ताको तुम कहि परिबो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जेमति कि तुम इलेक्शन लड़िया पय तुम ओडिसा रे जेमति तुम किए थिले तुम जो 8 वर्ष पांड्यान का ना सब शुणी से फास्ट कौन थे आईएएस ऑफिसर जदि से आईएएस ऑफिसर थिले को भलिया जाइए कैंपेनिंग करुले जो बीजेडी की रैली हो यहाँ तांकर प्रश्न आसाला से जो से पोस्ट छाड़िले बट सी जदि माने आईएएस जगार था धर कौन फाइनेंस मिनिस्टर तो मु ताको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहबी कि जदि से फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा भी तो स्टेट रू किसी पैसा आसुचे ना तो ताको जदि स्टेट रू किसी पैसा आसुची फाइनेंस मिनिस्टर को बट से माने चाहिए सीएम पई लड़ी पारिबे कहीं सेटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे जाए नहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तुम कौन जोड़ा कि तुम स्टेट अंडर रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू कि तुम स्टेट अंडर रू जोड़ा चार्ज एक्सपेंडिचर वाइज तुम किसी पैसा पाउथबो यूनियन स्टेट किंबा लोकल अथॉरिटी जो भी तुम धर नॉर्मल को पंचायत रे पीओ भी रुह कि बैंक बीडीओ भी रुह तुम जाइए एठी लड़ी पारिबो नहीं ताको तुम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहबो हला ओथ ऑफ द ऑफिस एथरे तुम एडमिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम प्रेसिडेंट ना को भी पर्सन तांकर अपॉइंट पई रहिथिबे ये कौन नियंती ओथ टू बियर ट्रूथ फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया मन रखिबो जदि तुम कह कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए से तुम सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ तुम प्रोटेक्टर किए प्रेसिडेंट आ तुम टू बियर ट्रूथ फेथ एंड एलिगेंस मो कॉन्स्टिट्यूशन पे ट्रूथ फेथ एलिगेंस देखी ए ओथ तुम नियंती किए भाइस प्रेसिडेंट तेणु ओथ गुड़ाक मन रखिबो किए को ओथ नियंती तुम जमती सुप्रीम कोर्ट अलग ओथ निये तुम मंत्री अलग ओथ नियंती तो ओथ गुड़ाक सब देखिए किए को ओथ नियंती ता भीतर भी कन्फ्यूजन हुए कि क्यों को प्रकार ओथ नियंती से क्वेश्चन करते आसला को ये गोटे कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड कंडीशन होची शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर से कहार भी माने मेंबर हेई नथिबे ये तो गला तुम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने जदि तुम रोहुच कारण आम इंडिया डुअल मेंबरशिप को जो करे नहीं सपोर्ट जदि भी तुम कौटी होउछ तुमको अलग पोस्टा छाड़िया को पड़ो ना कि तुम अच्छ माने लड़ी पारिबोनी पारिबो जदि सेटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेई नथिबो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन तार टर्म भी बहुत वाइड कोटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नुह इज डीम टू बी द पार्लियामेंट से डिसाइड करिवे कि कौन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तुम जब अच्छ तुम ये इलेक्शन किसी भी लड़ी पार ना बट तुम जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे ना तुम लड़ी पार जब जीति जाऊच देन तुम को इदर हाउस मेंबर हो न माने द शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ इदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ क्वालिफिकेशन तो जदि भी तुम माने ये करुच छाड़ है दे शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ either house of the state legislature or parliament and if the member is elected they are deemed to have vacant their seat on the date of entering the office जदि भी से हेई जाउची ताकू तार नेक्स्ट ऑफिस एवं जो वीपीर ये एंटर कला पूर्वर तांको से पोस्ट छाड़िया पड़ो से सब टेक्निक सब कौन के हम केते मास तुम छाड़ जदि गोटे पॉलिटिकल पार्टी चेंज कला कौन हम जदि माने जदि जने माने कौन कहल तुम कौ भोट्रे कौ चिन्ह यूज हुए तुमको केतेटा भोट हेले तुम गोटे नेशनल पार्टी हम केतेटा ये हेले तुम गोटे स्टेट पार्टी हो मैंने कौच कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो तुम 1951 देखिए गवर्नेंस रे से यही जिन लिखाई अच्छी मुझे जानवी ना भीतर पुणी कौन कौन अच्छी कि गवर्नेंस जो चैप्टरटा को कौचे पॉलिटी टू केते डिफरेंस पॉलिटी इज द थिंग तुम ये सब जिन पढ़ुच आम इंडिया पॉलिटिक्स केमती अच्छी पॉलिटिक्स पर ताको जो एप्लिकेशन होची आम भितर जो ऑर्गन्स से पॉलिटिक्स रे जो ऑर्गन मेकानिज्म काम करुच्ची ताको कहते गवर्नेंस कि पॉलिटी माने पॉलिटी को यूज करके आम इंडिया रे को भाया आईन कानून चलुची ताको ही कहते गवर्नेंस तुम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को भी तुम गवर्नेंस रे गोटे पार्ट कहि पारिबो कारण से लिखा जाइए तुम जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लिखा 324 बट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रे को पार्टी आसबे क्या नेशनल पार्टी क्या स्टेट पार्टी कहते भोट केते सिंबल रही सिलेक्टेड सिंबल दि जाए एमती ना कि मुझे आसबि कह मत गोटे दरकार
ବାଘ ଚିହ୍ନ ମୋର ସିମ୍ବଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅଧିକା ଅପସନ୍ ମିଳେ କି ତୁମେ ଏଇ ଚିହ୍ନ ରଖିପାରିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଯିବ କହିବ ନା ମୁଁ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ରଖିବି। ଆସେ ତମ ତରଫରୁ ତମେ ଯାକୁ ଚୁଜ୍ କର। ସେଇଟା ତମର ମାଛ ଚିହ୍ନ, ରେଡ଼ିଓ ଚିହ୍ନ, ଇଏ ଚିହ୍ନ ସେସବୁ ଚିହ୍ନ ତାପରେ ଅଛି ହେଲା। ବଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି? ତମ ପଲିଟିକ୍ସରେ ତ ନାହିଁ। ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହଉଥିବ ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସରେ ନାହିଁ ବଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ଗଭର୍ନାନ୍ସରେ ସେଇ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଟୁଲ୍। ବଟ୍ ଆର ମେକାନିଜିମ୍ କେମିତି କାମ କରିବ ସେସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1951 ଯାହାକି ତମର ଗଭର୍ନାନ୍ସର ଚାପ୍ଟର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ ନୁହଁ। ପଲିଟିକ୍ସ ଅଲଗା, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯଦି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତମର ମେନ୍ସରେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯେମିତି କହିଲେ ତମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 50 ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 51। ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଅଛି, କେତେ ଜିନିଷ ନୂଆ ଆଡ଼ନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ରିଜର୍ଭ ହେଇଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଦେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ଆଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆର୍ଟିକଲ୍ 66 ତମକୁ କହୁଛି ତାର କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 66ର +3 ତମକୁ କହୁଛି ଓଥ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି। 69 ତମକୁ କ'ଣ କହିଲା, ସରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। 63ର +3, 69 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓଥ୍। ସେ କେଉଁ ଓଥ୍ ନିଅନ୍ତି? ତ ବିୟର୍ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ୍, ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଗେନ୍ସ ଟୁ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଲା ଓଥ୍। Then term of and the vacancy. The term of the office is the 5 year from the entering to the date of the ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ କରନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ରିଜାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ଏଲିଜିବଲ୍ ଫର୍ ଦି ରିଇଲେକ୍ସନ୍ ଏନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଇଲେକ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ତମର କ'ଣ କହିଥିଲି ସେଠି ୟୁଏସ୍ଏରେ ତମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? 2 ଥର ଟର୍ମ, ତାଠୁ ଅଧିକ ତମେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଏଲିଜିବଲ୍ ରିଇଲେକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଏନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ ଦି ଅଫିସ୍ until the successor assume the charge even beyond the 5 ବର୍ଷ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ତମର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତମର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଫିସରେ ବସନ୍ତି କି? ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ଆଉ କିଛି ବି ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ନଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ହଁ ରହନ୍ତି। କେତେ ଯାଏଁ ରହନ୍ତି? ଯେତେ ଯାଏଁ ଜଣେ ନୂଆ ଭିପି ଆସିକି ସେ ମାନେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯିବେନି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ, ସେ ସିଟ୍ କେବେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହୁଏନି। ଯେହେତୁ ସେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ସେ ସିଟ୍ କେବେ ଆମର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହୁଏନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏକ୍ସପାୟରି ଅଫ୍ ଦି ଟର୍ମ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ହେଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଦି ଏକ୍ସପାୟରି ଟର୍ମ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ, ବଟ୍ ଡିସିସନ୍ ସବୁ ଯଦି କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆଉ ରିମୁଭାଲ୍। ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ହେଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍, ନୋ ଫିକ୍ସଡ୍ 6 month ଲିମିଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମାନେ ଯଦି ଡେଥ୍, ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆଉ ରିମୁଭାଲ୍ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ହେଲ୍ଡ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଯେମିତି ତୋର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏଇଟା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଥିଲା କି 6 ମାସ ଭିତରେ ତମେ କରାଅ ଇଲେକ୍ସନ୍, ବଟ୍ ଆଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛି? ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍। କାରଣ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି, ନୋମିନେଟ୍ ମେମ୍ବର ଆଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର। ସେଠି ତମକୁ 28ଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଠି ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଏଠୁ ଇଏ ଭୋଟ୍ ମିଶେଇକି ତମର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବାଲଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ତମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମନୋନୀତ କରୁଥିଲ। ବଟ୍ ଏଠି ତମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ତମର ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମ ହାତରେ ହିଁ ତ ଅଛି ଭାଇ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା। ବିଲ୍ ପାସ୍ କର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଉଛ ନୂଆ ବିପିକୁ ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମରାଅ। ଦେ ଆର୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବିପି ସର୍ଭସ୍ ଏ ଫୁଲ୍ 5 year ଟର୍ମ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯଦି ମୋ 2 ବର୍ଷରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେ ମୋର ରିମେନିଂ ଟର୍ମକୁ ରହିବ। ତାର ବି 5 ବର୍ଷ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯେଉଁଠୁ ମୋର ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତମ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 68ରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି 67ରେ। 66ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, 67ରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଟର୍ମ, 68ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, 69ରେ ଓଥ୍। 68ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, 67 ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ତାର ଟର୍ମ, 69ରେ ତାର ଓଥ୍, 66ରେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ପାୱାର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ପାୱାର ଅଫ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟସଭା ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ପାୱାର କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 64 ତମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନା ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଜ୍ୟସଭା। କହିଲେ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଜ୍ୟସଭା। ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ମୋତେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହିଜ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ଦି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଦି ଲୋକସଭା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାୱାର ଆଙ୍କର ସେମ୍ ପାୱାର। ଇନ୍ ଦିସ୍ କାପାସିଟି ହି ଡ୍ରସ୍ ଦି ସାଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ଆଲାୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଜ୍ୟସଭା ନଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଭିପି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥାଆନ୍ତି, ହି ଡ୍ରସ୍ ଦ ସାଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ଆଲାୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଜ୍ୟସଭା,
बट नॉट एज द वीपी से भाइस प्रेसिडेंट सैलरी पाती से हल मैंने जो राज्यसभा एक्स अफिस चेयरमैन होती से राज्यसभा चेयरमैन जिते सैलरी से दि जाए आ स्पीकर पावर जी पावर से बास एमाने मनी बिल आंकर किसी हस्तक्षेप ना भोटिंग पावर ही कैन नॉट बी भोट इन द फर्स्ट इंस्टांस अनलाइक द रेगुलर मेंबर्स जो मैंने धर तीन प्रकार तुम भोटिंग हुए तुम देखी जो टाइम सब लोकसभा राज्यसभा सब हुए डिस्कसन ये सर नो रे माने फास्ट आंसर हुए गोटे तर भर्बाली हुए जो को बिल सपक्ष अच्छ दैट हाँ कह मैंने ये कर ना कह देखिए स्टाइल कहते हाँ कि ना कह किए जन हाँ कहे किए जन ना कहे ये सब जनरल बिल एमती पास हुए शुणे जो आप्रोप्रिएट लगे कि हाँ अधिका आस बिल इज पास तापर से स्क्रुटिनाइजेशन हाँपाई है एमती तो लिखित भी हुए एमती बहुत टाइप तुम से विधानसभा देखिए केवे कल भितर केमती सब जिन हो हाँ ना केमती आंसर हो देखिए झगड़ा फड़ा लगी जाती पूरा सिस्टम बुझे he can't vote in the first instance unlike the regular members he can only exercise a casting vote धर जब टाए हो तुम भितर टाए हो सारा पर जो भोटा दि जाए कास्टिंग भोट कहुए 50 भोट है मु आज ए वीपी मुझे सपोर्ट थी भोट देवी कहि मु कास्टिंग भोट एंड इन दिस केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ द भोट जब टाए हो जाए when acting as a president he doesn't perform the duty of the chairman of the Rajya Sabha those duty are performed by the deputy chairman that is a very good point जो टाइम रे तमे प्रेसिडेंट रोल लिबोथबो जदि प्रेसिडेंट अनुपस्थित थिबे सेतबेले तमे वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे सॉरी माने चेयरमैन हिसाब रे राज्यसभा रे बची पारिबो नाही तो डेप्यूटी चेयरमैन जे थिबे से तमरो संभाळिबे एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कौन ही एक्ट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट माने 65 तो मुझे कहूँ वीपी एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन टू सिचुएशन जदि वैकेंसी हो ड्यू टू रेजिग्नेशन रिमूवाल डेथ अदरवाइज मैक्सिमम 6 पीरियड जाए ये रही पारे प्रेसिडेंट absence कहूँ व्हेन ए सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज और ड्यूटी लाइक इलनेस absence और कौटी जाइछन समिट जदि से न रही आंक जगार ये माने कार्यभार ग्रहण करें है माने एटा तुम आर्टिकल 65 लिखा जाए 64 तुम कौन लिखाला कि तुम चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये 65 तुम लिखाला ये होती एक्टिव प्रेसिडेंट रूप में काम करेंगे जो वीपी नथिबे 66 लिखाला इलेक्शन विषय 67 लिखाला टर्म विषय 68 लिखाला वैकेंसी विषय देन आम जावा पावर एंड एमोल्यूमेंट्स when acting as a president the VP has all power immunities and privileges of the president he is entitled to the salary and allowance of the president during this period जब से प्रेसिडेंट थे से VP वाइज नुह प्रेसिडेंट वाइज पाइबे तुमर पैसा तेणु से कहते देख राज्यसभा कौन लेजिस्लेटिव विंग पार्लियामेंटर विंग प्रेसिडेंट किए executive wing so it is act as a bridge between them is vice president is connecting the executive to the legislator है तापर रिमूवल प्रोसेस केमती हुए 67 ने बी रे कही नो फॉर्मल इम्पिचमेंट अनलाइक द प्रेसिडेंट नो फॉर्मल इम्पिचमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 इज नीडेड इनिशिएशन रिजोल्यूशन कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा बट से बोथ हाउसेस थिला दैट इज डिफरेंस बिटवीन जोड़ा तो पढ़ला टाइम रे मैच कर दउथो सेठी दी बोथ हाउस थिला इधर हाउस बट वीपी रो रेजिग्नेशन बेले ओनली राज्यसभा ही ताको इनिशिएट करि परिबो आ ताको गोटे 14 दिन रो नोटिस दिया जाए द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड स्टेप 1 राज्यसभा रे पास्ट इफेक्टिव मेजॉरिटी बट टोटल स्ट्रेंथ आस्तिले तांकर जे 2/3 जति थिबे से वोट देबे प्लस लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी बट सेठी दीटा जगह इफेक्टिव मेजॉरिटी होतला माने टोटल स्ट्रेंथ रो 2/3 बट एठी ओनली तुम राज्यसभा पे दरकार लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी एतिक एतिक ए जो तुम डिफरेंस ही प्रीलिम्स रो क्वेश्चन है जो जोड़ा आ भितर डिफरेंस एखन आपको एनालिसिस कहते ना जब घोषिया कथा तो खाली घोषा हम बट मुझे किसी देखुची भितर डिफरेंस एनालिसिस कहते है तापर एमुलमेंट्स एंड द पेंशन सैलरी the constitution has fixed any emoluments for the vice president in that capacity he draws his regular salary in his capacity as the ex officio chairman of the Rajya Sabha the current salary is 4 lakh per annum sorry per month pension entitled to the pension entitled to be pension 50% of the salary and entitled to free furnishing residence medical and travel facility है पेंशन 50% सहित
ତାଙ୍କୁ ଫର୍ନିଶ୍ଡ ରେସିଡେନ୍ସ ମେଡିକାଲ ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ବି ଦିଆଯିବ। ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱେନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହି ଡ୍ରସ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଲେରୀ ନଟ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାଲେରୀ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଓନ୍ଲି। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମର କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ଯିଏକି ତମର 1952ରୁ 1962 ଯାଏଁ 10 ଇୟର୍ସ ସର୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଜ୍ ସର୍ଭ 2 ଟର୍ମ ଅନଅପୋଜ୍ଡ, କେଉଁ ଅପୋଜନ୍ ମାନେ ଅପୋଜିସନ୍ ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ହେଲେ ତମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 1952ରୁ 62 ଯାଏଁ। ଦେନ୍ ଦ ଜାକିର ହୁସେନ, ଦେନ୍ ଦ ଭିବି ଗିରି, ଦେନ୍ ଦ ଜିଏସ୍ ପାଠକ, ଆଉ ଯାହାର ଫଟୋ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ବି ଡି ଜାତି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ହିନ୍ଦା କ'ଣ ବେଟା ଏମ୍ ହିଡାୟାଡୁଲ୍ଲା। ସେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ମନେ ରଖିବା, କାରଣ ତମକୁ ତ ଏଇଟା ପଚାରିବନି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର। ବାସ୍ କେତେ ଜଣ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ନା ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ଜାକିର ହୁସେନ, ଭିବି ଗିରି, ଫାଷ୍ଟ 3 ଜଣ ଇଏ ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍, ଜାକିର ହୁସେନ, ଭିବି ଗିରି। ତାପରେ ତମର ଆସିଗଲେ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସି ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ସି ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଜଗଦୀପ ଧନଖାର। ଜଗଦୀପ ଧନଖାର ଥିଲେ ତମର ପୂର୍ବରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଇଏ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ନୋଟିସ୍ କର, ଜଗଦୀପ ଧାକାର 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲେ ଆଜ୍ ଦ ଫର୍ମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଆଉ ତମର ଫର୍ମର ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଥରେ ହେଇ ଦେଖ, ଆକୁ ତମ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କହିବୁନି। ଫର୍ମର ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଏମ୍ ଭେଙ୍କାୟା ନାଇଡୁ ତମର ହେଇଥିଲେ କିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 2017ରୁ 22 ଯାଏଁ। ବାକି ସେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ସେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ତମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଅଲଗା ହାୟର ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ହେଲା। କମ୍ପାରିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଆମେରିକାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିସାଇଡ୍ସ ଓଭର ଦି ରାଜ୍ୟସଭା ଓନ୍ଲି, ବଟ୍ ଆମେରିକାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ଦି ଅପର ହାଉସ୍। ସେଇ ଏକା ତ, ଦୁଇଟା ଯାକ ତାକୁ ଅପର ହାଉସ୍କୁ ସେନେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଠି ରାଜ୍ୟସଭା କୁହାଯାଏ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଉଛି ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ତ ବିକମ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅନଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଦି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। କି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 6 ମାସ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାଏଁ ନୂଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି ସେତେ ଯାଏଁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପାୱାର ଅଛି? ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ଟା ଧର ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବେ, 5 ବର୍ଷ ମୋର ଟର୍ମ, 2 ବର୍ଷରୁ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା କି ମୋର ଯାହା ହେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲି ନାହିଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲି ନାହିଁ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଯିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବ, ମୋର ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ 6 ମାସର ରୁଲ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ରଖାଯାଏ, ସବୁଠୁ ରଖାଯାଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଏଠି ବି ରୋଲ୍ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ସୁପରଫ୍ଲୁଏସ୍ ହାଇନେସ୍ ସ୍କଲାର୍ସ ଟିମ୍ କ'ଣଟା ଟର୍ମ, ଓ ସରି, ଏଟା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଅଛି ହେଲା। ଅଫିସଟା ଦରକାର ନିହାତି, ଗୋଟେ ଇଏ ଅଫିସ୍ ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ନିହାତି ବହୁତ ବଡ଼ ହାୟର ପୋଷ୍ଟ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆମର ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ବଟ୍ ତା ବାଦ ବି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ନହେଲେ ନା କି ଅଫିସଟା ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି, ବଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। କହନି କି ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ଉଠିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସେଠି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଲାଗିଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତୁମେ ଯେତେ ବି ଭଲ ଭଲ କଥା ଭାବୁଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କର ନାହିଁ ହେଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଲେଖାଯାଇଛି ତମର ଏଠି ଇଏ ବୋଲି ତମର ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଛି। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସକ୍ସେସର, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଅଛି ଆମେରିକାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରୋଲ୍, କାରଣ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଠି ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାୱାର ଅଧିକା, ଇଏ ସବୁ ନୋମିନାଲ ହେଡ୍ ବା ଆଙ୍କ ତଳେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଦେଖିବା, ଦି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଫର୍ ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ elected members of the Lok Sabha, nominated members of the Rajya Sabha, elected members of the State Assembly। ଏବେ ଆଉ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା, ଜାଣିଦେଲ। ଆନ୍ସର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ତ କ'ଣ ପଢ଼ିବି। The VP can be removed by resolution of the Rajya Sabha passed by an effective majority or the constitution fixed any emoluments of the vice president। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି? The constitution fix ତାଙ୍କର ଏମ୍ବଲମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 4,00,00,000 ଲେଖାଯାଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସବୁ ରିଭାଇଜ୍ ହୁଏ, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଫିକ୍ସড କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଫିକ୍ସ କରିକି ଲେଖା ହେଇନି।
then ତେଣୁ ତମର only VP can removed by a resolution of Rajya Sabha passed by an effective majority। ଯଦି ତାକୁ ଜାଣି ନଥାନ୍ତା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଗୋଟେ ହାଉସରେ ହେଲା ନା ଦିଟା ହାଉସରେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ରିଭିଜନ କଲେ ବାର ବାର ଏରା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତାପରେ मेन्स क्वेश्चन होची द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज यूनिक इन इट्स फंक्शन एंड लिमिटेड इन हिज अथॉरिटी। critically analyze this statement comparing in with its with the American vice president। first approach केमती दिया वाला खाई इंट्रोडक्शन मेंशन आर्टिकल 63 आगे लिखिबो कि हम इंडिया रे गोटे वाइस प्रेसिडेंट रहिबा दरकार। आर्टिकल 63 as to is of a dual role and the dual role VP plus the chairman, he is also the ex officio chairman of the Rajya Sabha। introduction body रे कौन लिखिबो discuss the limited executive powers माने acting president only for the 6 month and compare with the VP of the US जे कि तमर फुल टर्म सक्सेसर हुअंती माने जतले सीए नथिबे ये ताकर जाई कि माने ताकर बाकी जतिक टर्म थिबो ये VP हे कि रहइबे माने प्रेसिडेंट हे कि रहइबे हला। कंक्लूजन कोन ना इट एम्फासाइज द रोल इन मेंटेनिंग पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड जो कोन लेजिस्लेटिव ऑर्डर। कंक्लूजन ने भलो जिनिस लिखिलो इट एम्फासाइजिंग द रोल इन मेंटेनिंग द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड लेजिस्लेटिव ऑर्डर। आ गोटे जदि पॉइंट ऐड कर दो एंड इट आल्सो ए ब्रिज बिटवीन इंडियाज एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटर हला। क्वेश्चन को बढ़िया प्रोसेस हला 10 मार्क क्वेश्चन आस्ता है यू कैन राइट वेरी गुड वे पण आठू अधिका किछ लिखियोनी जेति की दरकार सेति पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखियो दैट इज कॉन द गुड मार्क। मु जहा जानी छि मेंचे सारा लिखि देबी बस बस मु जानी सब जिंस सेमते हे परिबोनी जेति पचरा जाई सेति लिखियो कम को सुविधा हला 150 टा वर्ड किछ असुविधा नै बट जेति की पचार छि क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट कंपेयरिंग विथ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एति तो अछि मु कह लिखि बेटी बसी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के थिले कोन थिले केते जणा प्रेसिडेंट आज अछंती से जो गप्प हला। तापर एति थिले तम इंडिया रो वाइस प्रेसिडेंट कोन कहू तमे एबे जो प्राइम मिनिस्टर सारिबो ना आ तीनटा चारटा आडबो न कि काली सोई पइलो कि ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଗୋଟେ ସଇଲା ଏକାଥରେ ଦି ଦିଟା ପଡିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଏଟା ଯାଅ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ରୁହ।